السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم إخواني أخواتي؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. Bonsoir chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous avons une nouvelle leçon de lecture. Il s'agit d'un texte qui s'intitule Le centre commercial. Donc aujourd'hui nous avons un texte qui contient 3 paragraphes. D'accord? Donc اليوم إن شاء الله لدينا نص يحتوي على 3 فقرات 3 paragraphes. Donc je vais commencer. Le centre commercial المركز التجاري. Tout le monde aime les centres commerciaux. الجميع يحب المراكز التجارية. Tout le monde نقصد بالجميع كل الناس. Tout le monde aime les centres commerciaux. En été comme en hiver, les gens se bousculent dans ces endroits fantastiques remplis de boutiques variées et d'animations diverses. En été comme en hiver, يعني في الصيف كما في الشتاء. On a déjà vu ou bien on a déjà parlé des saisons, d'accord? Les 4 saisons, vous pouvez y revenir dans la vidéo correspondante. Donc يمكن أن ترجعوا إلى الفيديو الذي تكلمنا فيه عن المواسم les saisons المواسم الأربع. En été في الصيف comme en hiver كما في الشتاء. Les gens se bousculent dans ces endroits fantastiques. Les gens se bousculent. Les gens بمعنى الناس يتدافعون. Le verbe se bousculer بمعنى يتدافع. D'accord? Se bousculer. يعني عندما تكون مثلا مظاهرة مثلا لنفهم المعنى بشكل جيد، فيكون هناك تدخل مثلا الناس يعني يتدافعون وفي ازدحام لكي يفروا، وهنا ils se bousculent يتدافعون. أو مثلا عندما يريدون أن يصعدوا الحافلة ويعني الحافلة تكون مكتظة والكل يريد أن يتسابق كي يحصل على مقعد، فنقول les gens se bousculent. وهنا في المتجر les gens se bousculent يتدافعون. Les gens se bousculent dans ces endroits يتدافعون في هذه الأماكن الرائعة dans ces endroits fantastiques. Se bousculer c'est un verbe pronominal يتدافع. d'accord? وbousculer بدون س bousculer تأتي بعدة معاني. bousculer يمكن أن نقول مثلا bousculer la vie بمعنى هز حياتي، لم تعد حياتي مستقرة. il m'a bousculé ma vie. أو مثلا تكون مثلا في عمل ولديك مهمة وأنت هذه المهمة تبرمجها كي تنهيها في أسبوع، فيأتي يعني رئيسك في العمل فيقول لك يجب أن تسرع لأن هذا العمل يجب أن ننهيه قبل أسبوع، فتقول mon chef m'a bousculé بمعنى أرغمك على أن تعجل العمل. d'accord? وفيه شيء من الارتباك يعني يجعلك ترتبك لكي تعجل العمل. il m'a bousculé. d'accord? il m'a bousculé. أما se bousculer بمعنى يتدافع. d'accord? les gens se bousculent dans ces endroits fantastiques. الناس يتدافعون في هذه الأماكن الرائعة remplis de boutiques variées et d'animations diverses. يعني هذه الأماكن ces endroits fantastiques الرائعة remplis مليئة. le verbe remplir يملأ c'est un verbe du deuxième groupe. Donc dans ces endroits fantastiques remplis de boutiques variées et d'animations diverses. يعني هذه الأماكن الرائعة المليئة بالمحلات بوتيك المحلات المتنوعة variées et d'animations diverses يعني وتنشيطات مختلفة. l'animation بمعنى يعني الإنعاش أو الإحياء، يعني تجعل شيئا ما حيويا. d'accord? نقول animer un programme يعني ينشط برنامجا ما. المنشط l'animateur. d'accord? يعني يحيي ذلك البرنامج ويعني ينظمه. نقول مثلا salle de réanimation غرفة الإنعاش de réanimation يعني يكون يعني الشيء جامد. d'accord? le fait d'animer la chose يعني تجعلها تتحرك، فنقول مثلا les dessins animés الرسوم المتحركة. d'accord? الرسوم المتحركة. هنا l'animation بمعنى يعني التنشيط. d'accord? الترفيه. beaucoup d'animation هناك حيوية يعني animation diverse لأن هناك حركية في المراكز التجارية. هناك نشاط، هناك حركة.
En effet, même si vous ne souhaitez pas acheter quelque chose, il est toujours intéressant de passer du temps dans les centres commerciaux. En effet, حيث, même si vous ne souhaitez pas acheter quelque chose, حيث أنه إن لم تكن تود أو ترغب في شراء شيء ما, il est toujours intéressant de passer du temps dans les centres commerciaux. Il est toujours intéressant من المفيد دائما de passer du temps أن تقضي وقتا dans les centres commerciaux في المراكز التجارية. D'accord? Donc en effet, même si vous ne souhaitez pas acheter quelque chose, il est toujours intéressant de passer du temps dans les centres commerciaux. D'accord? Même si حتى إن, même si vous ne souhaitez pas acheter quelque chose, حتى وإن لم تكن تريد شراء شيء ما, il est toujours intéressant من المفيد دائما de passer du temps dans les centres commerciaux. أن تقضي وقتا داخل المراكز التجارية كما نقول بالدارجة يعني المغربية اللي مشرا يتنزه. Le centre commercial est l'endroit idéal pour passer un bon moment avec sa famille. المركز التجاري يعني هو المكان المناسب pour passer un bon moment avec sa famille. يعني المثالي idéal بمعنى شيء مثالي. Le centre commercial المركز التجاري est l'endroit idéal يعني هو المكان المثالي pour quoi faire? Pour passer un bon moment avec sa famille. لكي تقضي يعني وقتا جيدا أو لحظات جيدة أو وقت جيد un bon moment مع عائلتك avec sa famille. Ses amis مع أصدقائك ou ses collègues de travail أو زملائك في العمل. يعني نقول ami صديق يعني صديق خارج العمل وحتى في الحياة الشخصية. أما collègue فهو زميل في العمل. Collègue. Les gens y vont notamment pour déguster un bon hamburger assis près de fontaines ou tout en regardant un spectacle de danse. Les gens y vont. يعني les gens vont au centre commercial. I تعود على le centre commercial. Les gens vont au centre commercial. Les gens y vont. D'accord? Y vont. يذهبون إليه. Les gens y vont notamment pour déguster un bon hamburger. يعني الناس يذهبون إليه خصيصا أو خصوصا أو لا سيما notamment لا سيما pour déguster لكي يتذوقون همبرجر جيد un bon hamburger جيد assez près de la fontaine يعني جالسون قرب أو أنت يعني تأكل الهمبرجر وأنت جالس assez près de la fontaine يعني جالس قرب النافورة ou tout en regardant un spectacle de danse أو أنك تديغوست يعني تتذوق الهمبرجر وأنت تشاهد يعني spectacle de danse يعني معرض رقص. d'accord معرض رقص أو مشهد رقص. spectacle هو عرض مسرحي يعني spectacle de danse عرض مسرحي راقص أو عرض راقص. spectacle عرض أو يعني عرض مسرحي. إذا قلنا هنا tout en regardant يعني وأنت تشاهد. d'accord يمكن أن تقول مثلا ne faisons du sport tout en écoutant d'accord de la musique يعني نمارس الرياضة وفي نفس الوقت نستمع إلى الموسيقى. هنا il déguste un bon hamburger assez près de la fontaine أو tout en regardant un spectacle de danse يعني أنت تتذوق وفي نفس الوقت تشاهد معرض أو مشهد رقص. côté magasin يعني بالنسبة لمغازان يعني قلنا بوتيك وقلنا مغازان. بوتيك هو المحل أو الدكان الصغير. داكوغ هو عبارة عن دكان صغير. في حين ماغازان هو عبارة عن متجر أو يعني متجر كبير مقارنة مع لا بوتيك. داكوغ ويكون متنوع يعني فيه تجد فيه بضائع كثيرة. ماغازان. ويأتي كذلك ماغازان بمعنى مستودع أو مخزن. يعني مثلا في الشركات في الشركات والمقاولات يعني الشركة تجد عندها ماغازان qui contient les pièces de rechange par exemple. d'accord ou bien qui contient le stock de matériel. ça veut dire que تلك الشركة لديها مخزن فيه قطع غيار يسمى كذلك ماغازان. d'accord والماغازيني هو الرجل الذي يعني يسير قطع الغيار.
وهنا ماغازان بمعنى محل أو متجر كبير. Côté magasin بالنسبة للمتاجر الكبرى, on peut trouver de tout dans un centre commercial. On peut trouver de tout. يمكن أن نجد كل شيء في مركز تجاري. Dans un centre commercial. Hypermarché pour faire ses courses. يمكن أن تجد hypermarché بمعنى supermarché, supermarket pour faire ses courses. للتسوق. Boutique de vêtements يعني محل يعني محل للملابس مختص بالملابس et de sport وبالرياضة. librairie يعني مكتبات etc. وهكذا. librairie بمعنى مكتبة. هناك فرق ما بين librairie وبيبليوتيك. يعني librairie est un magasin, d'accord, pour acheter des livres. يعني هو محل لشراء الكتب. bibliothèque c'est un endroit pour emprunter des livres. يعني هو مكان لكي تستعير كتبا لتقرأها. d'accord. وفي الغالب يكون un service public. يعني يكون خدمة عمومية. bibliothèque تستعير من الكتب للقراءة. librairie مكتبة تشتري منها الكتب. Vous ne risquerez pas de vous ennuyer dans un lieu aussi animé. Vous ne risquerez pas يعني لن تخاطر بأن تشعر بالملل. Vous ennuyer يعني تشعر بالملل dans un lieu aussi animé. في مكان يعني منشط وحيوي كهذا. يعني السنتر كوميرسيال. نقرأ النص بشكل مسترسل. Le centre commercial, tout le monde aime les centres commerciaux en été comme en hiver. Les gens se bousculent dans ces endroits fantastiques remplis de boutiques variées et d'animations diverses. En effet, même si vous ne souhaitez pas acheter quelque chose, il est toujours intéressant de passer un temps dans les centres commerciaux. Le centre commercial est l'endroit idéal pour passer un bon moment avec sa famille, ses amis ou ses collègues de travail. Les gens y vont notamment pour déguster un bon hamburger assis près de la fontaine ou tout en regardant un spectacle de danse. Côté magasin, on peut trouver de tout dans un centre commercial. Hypermarché pour faire ses courses, boutique de vêtements et de sport, librairie, etc. Vous ne risquerez pas de vous ennuyer dans un lieu aussi animé. Donc on va passer aux questions. D'après le texte, à quel moment les gens aiment aller dans les centres commerciaux? يعني في النص في أي وقت الناس يحبون الذهاب إلى المراكز التجارية. Toute l'année, parce que elle aime aller ou bien aller dans les aux centres commerciaux, que ce soit en été ou bien en hiver. Ça veut dire toute l'année. Que trouve-t-on dans un centre commercial? ماذا نجد في مركز تجاري? On trouve des magasins et des animations. Pourquoi faut-il aller avec ses proches? يعني لماذا يجب أن تذهب مع أقربائك؟ les proches هما الأقرباء. Pour s'amuser, passer du bon temps ensemble. يعني الاستمتاع ولقضاء وقت جيد برفقتهم. D'accord? جميعا ensemble. Quel type de magasin ne trouve-t-on pas dans un centre commercial؟ ما هو يعني نوع المجازا الذي لا نجده في مركز تجاري ما؟ On ne trouve pas un magasin de voitures. D'accord? يعني محل أو محل كبير لبيع السيارات. لا نجده, on ne le trouve pas dans un centre commercial. Comment sont les centres commerciaux? كيف هم المراكز التجارية؟ Ils sont animés. D'accord? Animés. يعني فيهم حيوية وحركية. إذا أتمنى أن يعني تستفيدوا من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.